Welcome back to Ingua News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the new police headquarters building in Panjim is expected to be completed within a year. He stated that the government is equipping Goa police with advanced technology to enhance policing and public safety. The Chief Minister also asked citizens to cooperate with tenant verification drives and appealed to tourists to respect local laws and regulations. Hands together as we witness this historic milestone. सगळ्यात पयली 18 जुनाच्या गोंय क्रांती दिनाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. 18 जून क्रांती दिन गोंयच्या इतिहासांत हो महत्वाचो दीस, ज्या दिसा गोंयांत क्रांतीक सुरवात जाली आनी 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आनी आज 18 जुनाच्या दिसा लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट गेली 20 वर्सां आज फावंडेशन लायतले, फाल्यां फावंडेशन स्टोन लायतले. हाजी हेडक्वॉर्टर्सची वाट पळयत आशिल्ले हेडक्वॉर्टर्स आज हांव म्हजें भाग्य समजता की आयच्या ह्या बऱ्या दिसा फावंडेशन स्टोन लावपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो. आनी खरोखरूच म्हणजे गोंयांत पुलिशेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वॉर्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सातत्यात पुलीस हेडक्वॉर्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमचे वीच इज द ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर 60 years ह्याच हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजे इम्प्रुवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. ओके, हे हेडक्वॉर्टर्स आज आमी 45 crores of rupees खर्च करून विदीन 1 year of a time ही बरी बिल्डींग तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या आसतली. प्रशस्त अशी बिल्डींग म्हणजे वीच इज एन गोवन हेरिटेज बिल्डींग हे तयार करपाचो आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्यांनी संकल्प केला. हाच्या खातीर आमचे कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी GSIDCचो पुराय स्टाफ हो रात आनी दीस काम करता आसतना एका वर्सांत हो बरो प्रोजेक्ट हो लोकार्पण करतलो. आनी हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की ज्या प्रोजेक्टाचें फावंडेशन स्टोन आमी लायता त्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशनूय बी आमीच करता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदां मे म्हयन्यात ह्या प्रोजेक्टाच्या इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान तुमच्या मदीं येवपाची संद म्हाका नक्कीच मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा, हाजो म्हाका विश्वास आसा. हे आमी पळयता की बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्यांनी राज्यांतले विविध इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यात पार्टिसिपेट जाल्या. तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ब्रिजीस आसतल्यो, बिल्डिंग्स आसतल्यो, हायस्कूल आसतल्यो, कॉलेजीस आसतल्यो हे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर GSIDC सातत्यात सपोर्ट केला. तशाच पद्दतीचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ द मॉडर्न इक्विपमेंट्स आमी पुलिसेकूय बी दिवपाचें थारायलां. आनी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर विदीन शॉर्ट स्पॅन आमी जाका म्हणटा की इट इज नॉट ओन्ली द बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ताच्याच बरोबर सिग्निफिकंट टॅक्नॉलॉजी, सायबर क्रायम, ट्राफीक मॅनेजमेंट, पब्लीक सेफ्टी, डिजास्टर रिस्पॉन्स आनी सिटीजन सर्वीस ज्या पद्दतीची फेसिलिटीज जाय त्या पद्दतीची फेसिलिटीज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान हाज्या फुडें अवेलेबल आसतली, इन्क्लुडींग ताच्या खातीर लागपी स्मॉल ट्रेनींग हॉल्स, बाकीचे मिटींग्स हॉल ह्याय पद्दतीची फेसिलिटीज जी आसतली ही ह्या बिल्डिंगेंत आमी अवेलेबल करून दितले. आमी सातत्यात पळयता की गोंय पुलीस हे एडवान्स इक्विपमेंट डे बाय डे हे घेयत आसता. नुकत्योच आमी जवळपास 97 2-wheelers पुलिसींग खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां रस्त्याचेर म्हणा किंवा बाकी सगळ्या जाग्यांचेर आसपाक जाय. ताच्या खातीर 2-wheelersची गरज आशिल्ली. आतांच म्हज्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जावच्या पयलीं 97 2-wheelers ह्यो पुलिसां खातीर दिल्या, ज्या निमित्तान वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर, टुरिस्टीक प्लेसीचेर, टेम्पल, चर्चीस ह्या जाग्याचेर राज्यांत कशाच पद्दतीचो क्रायम जावचो न्ही हाच्या खातीर सातत्यात आमी कार्यरत आसता. आज आमी पळयता की एडवान्समेंट ही सगळ्या बाबतींत जाता, त्या बद्दल म्हणजे क्रायमानूय बी एडवान्समेंट जावपाक लागलेली आसा आनी ती कंट्रोल करपा खातीर सायबर क्रायम टॅक्नॉलॉजी हाजो उपयोग करता आसतना सगळ्या पद्दतीचे सेल हे आमी आनिकूय बी म्हणजे घटमूट करपाक लागलेले आसा. म्हणजे इक्विपमेंट इनोव्हेशन टॅक्नॉलॉजी
हाजोय उपयोग पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिशेक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम चोरी ह्या सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीत पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचें जें सहकार्य मेळत आमी जशें म्हणटा की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसां पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां, जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरात जाका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर ते घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता वीच इज खासा करून आमी घरात दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताचो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. आमी पळयता की सातत्यान म्हणजे एक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर पुलीस ट्राफीक सेल आसुनी, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसुनी, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले एक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे एक्सिडंट प्रो झोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले, रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे, जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता. जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तांचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता तें जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल्स हांगासर दवरपाक शकतले. वाडटे लोकसंख्या आनी वाडटे टुरिजम हे लक्षांत घेवन जायत्यो इम्प्रुवमेंट्स आतां पर्यंत आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सातत्यात केल्या. वेगवेगळे कडेन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळी पुलीस स्टेशन्स ही रिनोवेट करपाचें काम आनी तांकां जाय ते इक्विपमेंट दिवपाचें काम हे फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे मुख्यमंत्री पदाच्या ह्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम हे सदोदीत केलां.